बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, मैंने आपसे कल भी कहा था कि ये सारे जो दंगे फसाद किए जा रहे हैं गैर आइनी तौर पर, ये सिर्फ़ और सिर्फ न्यूक्लियर पावर को जो बेचने की या उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करने की और उसके अलावा अमेरिका को अड्डे देने की जो तैयारियां हो रही हैं, ये सब कुछ उस ध्यान को बटाने के लिए किया जा रहा है और कि इमरान खान को अंगेज रखा जा रहा है, अवाम को अंगेज रखा जा रहा है। कभी इमरान खान को गिरफ्तार करने के मामले में बाज़गश्त शुरू हो जाती है और पुलिस पहुंच जाती है, और कभी ये रैली के ऊपर जिस तरह हमले किए जा रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़कर जेलों में डाला जाता है, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये इन लोगों को पता है, इस्टेब्लिशमेंट समेत मैं आपको कह रहा हूं कि इन तमाम लोगों को जो इस वक्त पीडीएम हुकूमत में, इस इम्पोर्टेड हुकूमत में शामिल है, ये जानते हैं कि ये हमारी जिंदगी की आखिरी हुकूमत है। अब जितना लूट सकते हो लूट लो, पाकिस्तान को जितना बर्बाद करके इमरान खान को दे सकते हो उतना बर्बाद करो, और ये सब कुछ इसी पे तुले हुए हैं और पाकिस्तान को इस बुरी तरह से मफलूज करके छोड़ेंगे कि फिर पाकिस्तान को संभाला देने के लिए मेरा ख्याल है कि कई बरस बीत जाएंगे। मैं इसलिए कहता हूं बार बार कि इमरान खान को कम अज कम अब अकल के नाखून लेने चाहिए, कम अज कम अब वो कदम उठाना चाहिए जो कदम बहुत पहले उठा देते तो शायद पाकिस्तान आज इतनी बुरी हालत में ना होता। कम अज कम अब फैसला कुन एक मरहला इमरान खान को तय करना पड़ेगा, कश्तियां जलानी पड़ेंगी, आवाम को निकालना पड़ेगा और भरपूर तरीके से मैं समझता हूं कि प्रेशर डालना पड़ेगा उन लोगों के ऊपर जो लोग अपने आप को इस मुल्क का सबसे बड़ा समझते हैं और सबसे बड़ा बदमाश समझते हैं। और जिस तरह आपने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खामोश हैं। कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन जिले शाह, जिसको शहीद किया पुलिस ने उठा के वैन में लेके जाके उसके सर में डंडे मार मार के उसको शहीद कर दिया। सिर्फ इसका मकसद ये था कि वो चाहते हैं कि इनको खून मिले, खून खराबा हो, किसी तरह इलेक्शन डिले किए जाए और उसके लिए उनको लाशों की जरूरत थी और ये लाश एक उन्होंने हासिल की। अगर इमरान खान इस रैली को ना रोकते तो शायद खुदा न खास्ता इससे बड़े मामलात भी सामने आ सकते थे, लेकिन इमरान खान ने किसी हद तक मैं समझता हूं कि अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए और पाकिस्तान को इस खून खराबे से बचाने के लिए रैली को मुअत्तल किया, ख़त्म किया। लेकिन आखिर ये कब तक चलता रहेगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खामोश है। मैं आपको कहता हूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान, ये खून तेरे सर पे है और मैं यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इंसाफ के ओहदे पे बैठे हुए हो तुम, और कल सबसे पहले क़यामत के दिन अल्लाह के सामने तुझे इस खून का हिसाब देना होगा। ना सिर्फ इस खून का बल्कि इससे पीछे जितनी ज्यादतियां हुई हैं अवाम के ऊपर, उन सब का हिसाब तुझे देना होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये याद रखना, क्योंकि सबसे पहला जिसका हक बनता है और जिसका फर्ज बनता है वो चीफ जस्टिस काजी होता है, और काजी को सबसे पहले धरा जाएगा कल क़यामत के दिन और तुमने जवाब देना है अल्लाह को। तुम अपनी जान को बचाने के लिए, तुम अपने खानदान की जान को बचाने के लिए अगर चुप हो तो याद रखना ये लोग तो बच जाएंगे जिनको तुम बचाना चाह रहे हो, लेकिन कल क़यामत के दिन जिस आग में तुम उन्हें गिराना चाहते हो उस आग से फिर तुम उन्हें नहीं बचा सकते। शायद आज की मौत तुम्हें आसान लगे, ये मौत आसान है, ये मेरे नबी का फरमान है कि यहाँ से सजा मिल जाए और आगे से बचत हो जाए तो समझ लो तुम कामयाब हो, लेकिन तुम यहाँ से सजा नहीं, यहाँ से बचत ले रहे हो और आगे चल के तुम्हें इसका हिसाब जिस तरह देना पड़ेगा वो फिर मेरे नबी की कही हुई बात के मुताबिक ये तुम
تم میں سمجھتا ہوں کہ ناکامی حاصل کرو گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ لہٰذا چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، آپ کے سامنے ہے سب کچھ، اور یہ خون آپ کے سر پہ ہے۔ جس طرح الیکشن کمپین کی ریلی کے اوپر اٹیک کیا پولیس والوں نے، کس چیف جسٹس نے یا کس جسٹس نے کسی قسم کا سو موٹو ایکشن لیا؟ کسی سپریم کورٹ کے جج نے، جو کہ حق بنتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا، کیا چیف جسٹس صاحب آپ نے اس کا نوٹس لیا؟ کیا آپ نے دیکھا کہ الیکشن ریلی کے اوپر کس طرح پولیس نے اپنی بدماشی دکھائی ہے؟ اب پولیس کے بارے میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ پولیس کو اس کی سزا ضرور دینی چاہیے، اور اب عوام کو بھی چاہیے کہ آپ 2 4 8 10 15 20 کی ٹولیوں میں مت جائیے، آپ اکٹھے ہو کر ان کے سامنے کھڑے ہوئیے اور ان کا مقابلہ کیجیے۔ جس طرح آج آپ نے ڈنڈے لے کر ان کو آگے بھاگنے پر مجبوری کیا، ان بے غیرتوں کو، اس پی ڈی ایم حکومت کے بے غیرتوں کو، بدماشوں کو، جس طرح گلو بٹوں کو آپ نے آگے لگا کے بگایا، آپ کو چاہیے کہ اسی طرح اکٹھے ہو کر آئیں اور ان کا اسی طرح ان کو کتے کی طرح آگے بگائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا پالا عوام سے پڑا ہے، ان کا پالا کسی چھوٹے سے گروپ سے نہیں پڑا۔ لہٰذا آپ اکٹھے ہو کر ان کا مقابلہ کیجئے۔ اس طرح آپ 2 4 8 10 کی ٹولیوں میں جائیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر یہ شیر ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جو ظالم ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، اور بزدل اس وقت اپنے ظلم کا مظاہرہ کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اب میں ان پہ غالب آ جاؤں گا، تو پھر وہ اپنے ظلم کا مظاہرہ کرتا ہے، ورنہ وہ بیگی بلی کی طرح، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بیگے چوہے کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ جب آپ اکٹھے ہو کر جائیں گے تو یہ اسی طرح بیگے چوہے کی طرح بھاگ کر آپ کے آگے لگ کے بھاگیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو اسی طرح اکٹھے ہو کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور عوام کو اب بھرپور طریقے سے، میں سمجھتا ہوں لاہور کی عوام کو اس چیز کا غصہ نکالنا ہوگا اور پوری طاقت کے ساتھ باہر نکلنا ہوگا، عوام کا عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا، اور عمران خان صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے، کیونکہ وہ تو آئین کی کسی طرح سے پاسداری نہیں کر رہے، تو پھر آپ کیا اوپر سے لکھوا کے آئے ہیں کہ آپ نے آئین کی پاسداری کرنی ہے، پاکستان کو بچانا ہے، تو پھر آئین شکنوں کو سزا دینی پڑے گی۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناصر پاکستان زندہ باد۔